سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا المقدم محمد بن علي وآل وشرفهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد حسين على ووالدنا ووالدهم أمواتنا وأمواتهم أموات المسلمين أجمعين على حضرة النبي الفاتحة. بسم الله رب العالمين. فيا أيها الراجون بدوا شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد ملح في الأفق نور كوكب. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد الفاتح الحاتم المقرب. يا رب صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا رب صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ملح بدر وغاب غيهاب. يا رب صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ما سارت العشبة ونسب ساب. يا رب صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وكل من للحبيب ينساب. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وكل من للنبي يصحاب. يا رب صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا رب صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا رب صل على محمد. يا ربي صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا رب صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا رب
صل على محمد واصل وسهل ما قد صعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما طير يمن قد نفأت رب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدنا النبي 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 سيدي محمد آمين خطب حبيب النبي سيدي محمد آمين خطب حبيب النبي سيدنا 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 النبي سيدي محمد آمين خطب حبيب النبي سيدي محمد آمين خطب حبيب النبي أحمدك اللهم حمدا مستقيما عند عطاياك التي لا تنحصر مصليا على ختام الأنبياء والآل وصحب الهداة الأتقياء
والآل وصحب الهداة الأتقياء سيدنا النبي 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 سيد محمد الخطب عبد النبي سيد محمد الخطب عبد النبي لم تخرج البنت في ملبس وما فيه تحلت من حزن إنما فخر فتى في العلوم والأدب لا بالجمال والحري والذهب لا بالجمال والحرير والذهب سيدنا النبي 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 سيد محمد من خطب عبد النبي سيد محمد من خطب عبد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مدر عظم شانه خلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد الملة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفي في عوالم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا البذل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت بعد العوالم بجراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كريم واسع فذل ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تناصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان الله عليه وتنتشر أسراره في الأكوان فما من
سر اتصل به قلب منيب إلا من سابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا أهل قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى بمجره وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعزز وانوس اللسان ويحار بتعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلقي نورا الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فازت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. وصل وسلم واصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ربي خلق طه من نور في احترام. ربي خلق طه من نور في احترام.
أنت الأمين ربي خلق من نور ربي خلق من نور في وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا اللهم صل عليه الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلمة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة تصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان من سر كرام النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا
قد تمام الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا وزال منا جميعا وزال منا جميعا ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا جود وفضل علينا جود وفضل علينا وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة
عامة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور. فاظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب الحوان واتهاز الحبيب علمت السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وامطار الوجود لا للوجود تسير وألسنة الملائكة بتبصير العالم لا تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسبت كنا هذا المستور ليبرز كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وانفذ الحق الحكم على من تم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يهدر عند وجهه أمة تنيسا لجلابها المسعود ومسلكة لها في هذا السمات الممدود. وحضرت بتوكيل الله سيدة المريم سيدة العاسية وما هما من الحور العين من قسم الله له من الصرف بالقسمة الوافعة. فتوكل الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور العنعود وبرز الحامد المحمود مزنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر
الحسين ثم الحسين للنبي مراد العين مراد العين نوره كالكوكب صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الحسن واللفظ المنطوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. والأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الحيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعتترت والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عظ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحاصل مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم
أسرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج يا رسول الله سلام عليك
وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. أما بعد. Apa sebenarnya? Oh ini 10 macam penyakit yang ada di dalam hati yang wajib kita ketahui, wajib kita hindari semaksimal mungkin, semampunya, sekawannya. Jadi wajib dilatih, wajib kita hindari, lawan wajib kita ketahui penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Yang pertama semalam, penyakit yang dalam hati itu adalah apa semalam? Syarahit ta'am. Orangnya ketujuh makan aja. Jadi hidup gasan makan, kada makan gasan hidup. Jadi makan aja nang dipikirkan. Bangun guring makan. Habis makan basuh tangan, melamun sumat makan. Malam hendak guring mesan online datang. Bangun guring makan pulang, makan aja nang dipikirkan. Kada boleh kan makan, boleh makan, tapi kada boleh berlebihan. Siapa apa aja nang berlebihan lam kada boleh. Kemudian semalam yang kedua itu bisyarhil kalam. Orang nang ketujuh banyak bepandir tapi kada manfaat. Kada boleh kah bepandir? Boleh aja tapi kada boleh berlebihan. Nang kada boleh berlebihan itu maksudnya bepandirnya nang kada manfaat, lalu apalagi misalnya sekali bepandir menusuk ke jantung kawan, sakit hati orang masuknya gitu nih, sekali bepandir itu kada boleh. Kalau orang yang sudah pintar pandir jurulun, gunakanlah pintar pandir kita itu supaya manfaat gasen orang banyak. Misal orang lagi harta belit hutang banyak, datang kawan ini pinanya murong nih kawannya, digayai kawan tadi itu, sementara begayaan itu barang hilang. Apa tuh? Hilang rasa nang gundah gulananya tadi. Nah, itu. Manusia ini menyumpalang sedikit. Manusia ini dapat hidayah itu ada dua caranya biasanya, antaranya dua itu ya. Satu, karena ada nasihat dari kawan, ada pepadahan dari kawan. Kawan siapakah? Yang ketujuh, memadahi kawan ke kawan gitu. Itu salah satu pintu orang dapat hidayah sebabnya. Yang kedua, karena terjadilah ke orang itu kejadian itu maksudnya ujian, itu nang bisa jamu ubah manusia jadi lebih baik. Kalau hanya Allah menghendaki itu. Jadi di dua situ biasanya, karena kawan ketujuh menasihati kawan, kerancakan dinasihati, munyak kawannya sudah mendengar, mempartai, akhirnya terbuka hidayah. Ada juga yang karena ujian, ditimpalah ujian, kesakitan kesan dirinya, ujian apakah. Di situ nang kau beringat akhirnya. Jadi yang kedua tadi bisyarhil kalam. Yang ketiga semalam bil ghadab. Ghadab itu apa? Pemarah. Orang yang ketujuh pemarah, emosi tinggi.
Biasanya bilanya pemarah ini asal muasalnya itu dari api. Kenapa dikiasakan ke api? Karena api itu panas. Jadi bilanya pemarah itu jersilin dari api, ngarannya amarah itu datang dari api. Memadam makannya nanti apa semalam? Memadam makannya ya lawan banyu. Maksudnya lawan banyu bermandi kah, mandi becibu besimbur langsung kah? Bila haratan sang itu kada bawa wudu. Dalam kiasnya, dalam hati kita ada amarah, ada api, dipadamkannya dengan air. Air dengannya caranya wudu. Ada tambahan, bilanya kita sangit haratan berduduk, bawa berdiri. Bilanya haratan berdiri, sangit, bawa berduduk. Bilanya kada kawaju emosi masih tinggi, bawa wudu. Bila kada kawaju dulu sangat bawa sembahyang 2 rakaat. Bila kada kawaju tinggalkan munjun dulu. Itu berumah tangga, maksudnya berkelahi di rumah tangga. Jangan orang munjun kan mesti berkelahi, hati-hati. Itu kias saja tadi itu dibawa mau munjun. Jadi karena jangan kayak beliau tadi melihat kamu munjun, ya jangan. Itu kias saja. Artinya carilah limpahan ke lain yang hitungan kadang meninggiakan emosi kita. Itu menangahinya. Biasanya bilanya sampai bawa berabah aja apa segalanya macam tuh. Biasanya tuh 2 laki bini bang gitu biasanya banyak masalah. Pander atas salah napakah berkelahian. Wajar itu manusia wajar gitu. Amun kada berkelahi di rumah kada rami pulang kena. Karena bumbu-bumbu berkelahi itu kena marami kita pulang 2 laki bini. Amun kada berkelahi hambar pian. Nah, jadi mungkin bebuan pian yang sudah berumah tangga nih bila tuntung berkelahian. Ya kalau nah sudah tuh kada usah jawab lagi. Dalilnya tuh tahu lah kan dalilnya. Malam yazuk lam yadri, barang siapa yang kada merasai rasanya nanti apa kada mungkin tahunya. Jadi bilanya sudah tahu rasanya paham sudah. Orang tuh penikmat kopi, orang penikmat kopi itu jangan tahu rasa nyaman kopi itu nanti apa. Bagi orang yang kada bisa minum kopi itu ya pahit pang sudah gitu. Kita juga nang penikmat orang es teh manis tuh. Bagi orang yang kada ketujuh es teh manis apa nyamannya es tengah malam es juga, tapi bagi penikmatnya pian kada tahu benar rasanya. Nah berarti itu jadinya masing-masing merasa nyamannya masing-masing. Oh itu. Hadis Nabi semalam tuh ini, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya nengarannya emosi itu asal muasalnya itu datang daripada syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya syaitan itu dijadikan Allah daripada api. Wa innama tutfi'un nar bil ma, maka sesungguhnya yang mematihi api itu kecuali kada bukan adalah banyu. Fa iza ghadaba ahadukum falyatawadda. Apabila di antara kita berdatang ini Nabi terdatangi emosi dalam hati, maka baguslah bawa wudu. Jadi lalu belajar cara wudu lo kita supaya wudunya tuh sah luar dalam, kada asal-asalan. Ahli sudah pian bodoh sudah bisa ada semalam belajaran. Kadang mungkin ada bisa lagi sudah bodoh. Nang mana nang sunnah, nang mana nang rukun, nang wajib. Telinga wajib lah dibasuh. Semalam belajar telinga wajib kada? Sunnah aja lah. Oh, subhanallah. Itu orang nang sudah belajar lain dia jawaban. Kenapa nggak jadi telinga sunnah aja? Kada wajib. Salah satunya diantara kita pas membasuh wajah tuh, diantara membasuh wajah itu biasanya telinga kita ini kita masukkan sudah. Pas membasuh ini kanan di sini telinga sampai sini. Jadi itu terbasuh sudah sebenarnya.
Walaupun di luar pada wajhun itu di sini aja loh. Ini kan ikhtilaf ulun pada sama teman memiliki sedikit nih. Mulai manabiti syari ila haddi zuqni sampai dagu. Nah, ujung dagu nih ini semalam tuh jadi ikhtilaf. Ujung dagu itu di sini kah atau di sini kah? Sekalinya kalau di kitab nang sitin masalah belum buka, habis itu kitab dibicuri yang mengkara salah haddul zuqni itu bertemunya nang di sini nang di sini. Nah lalu ketika ada bebinian nang berkerudung sembahyangnya ke sini aja, ini kelihatan berarti bubuhannya tuh mengambil dalil nang ini adalah ujung dagu itu maksudnya di sini semalam. Jadi nang ini awal dagu, ujung dagu di sini. Jadi ketika orang bebinian nang kada mungkin sampai ke sini, di sini kelihatan berarti ini sidin memasukkan bahwa ini wajhun. Karena ini ikhtilafnya itu di dagu aja. Nang mana gerang ngarannya ujung dagu tuh. Ujar nang ulama di sini andakan ujung dagu. Jadi lo orang mandap di sini. Ada juga nang di sini di antara leher sini. Nah ini ujung dagu. Bila pian ambil nang ulama nang di sini ujung dagu, jadi bila pian bodoh ini harus terbuat. Kan ini wajah. Kada mau di sini ya harus dibuat di bawahnya. Tapi bila pian ambil ulama nanti ke sini dagu, ini kada karena basah kada apa-apa. Karena sahaja. Itu tergantung ambilan pian. Nah mana pian yakin hendak nang di sini kah ujung dagu, hendak nang di sini kah? Bila di sini wajib pian basah haratan basuh muka. Berarti kenapa? Ini termasuk daripada wajhun, muka tadi. Jadi jangan nabut pian bila ada bebinian bemukana sampai ke sini. Berarti sidin mumpati ini aurat. Ini aurat, kada wajah. Tapi bila ada sembahyang di sini kelihatan ya, maju sedikit sini aja nah. Ini kan leher, dimajukan sedikit sini, ke sini. Berarti sini menyambat ini wajah. Ada juga ulama dalilnya, jadi kada apa-apa. Jangan berungkutan, hikam salah. Sama keduanya, tergantung memakai di mana keyakinan pian memakai. Gitu. Nah bini misalnya pian, di mana pian yakin menyuruh bini, bila jerpian ini aurat jerpian. Berarti kalau kenanya bini keluar berkerudung, hendak akan ke sini. Tapi sebenarnya gini, ada ulama fikih itu membagi dua. Ada aurat di sholat, ada aurat di luar sembahyang. Jadi aurat itu tuh dibagi ulama dua. Ada yang aurat wajib ditutupi waktu sembahyang, ada aurat yang wajib ditutupi ketika kada sembahyang. Entah ada ulama juga membagi gitu. Ada juga ulama yang disembahyangkan, yang kada sembahyang sama auratnya. Itu ikhtilaf ulama. Nyaman itu kesan kita juga menggawinya kadang alih. Asal tahu dalilnya, asal tahu kada asal-asalan kita nama menggawi. Itu nyempalang. Masuk ke pasal yang keempat, yaitu pada menyatakan fil hasad. Ini sudah nasokalan tuh. Hasadun. Hasad itu tuh iri dengki jelang. Iri dengki itu hasad. Bermula pasal yang keempat pada menyatakan hasad. Adapun hasad yakni dengki, maka yaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syarak, lagi haram hukumnya. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, wa alam annal hasada haramun wa huwa an tuhibba zawal al-ni'mah min ghairika wa tuhibbu nazula ma'asibatin bih wala tahramul manafasatu wa hiya an tu'bitahu wa tashtahiya nafsika mislahu wa la tuhibbu zawalaha minhu. Artinya dan ketahui olehmu bahwa dengki itu hukumnya haram. Jadi bila kita berisi hasad, penyakit hati dalam hati iri dengki, itu haram hukumnya, kada boleh digaduh dalam hati. Maka suka engkau, apa gerang nangarannya hasad itu? Nang hasad saja sidin jadi Imam Ghazali bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang yang lain. Jadi bilanya pian melihat orang itu karena musibah, pian senang, bahagia dalam hati, syukur, tahu rasa. Nah itu maksudnya.
Walaupun dimuntung pian ketika bertamu kawan nang dapat musibah tadi, malah mudahan pian sabar, tapi dalam hati pian syukur syukur itu. Ini kan penyakit hati nih. Di lidah pian manis masih lawan kawan tadi, tapi dalam hati pian menyukurkan kawan tadi dapat musibah, entah rasanya. Maka itu aja. Itu tuh, kada boleh aja penyakit hasad. Hasad itu cirinya tadi, bilanya ada orang yang kena musibah ujian, inya senang luar biasa, bahagia luar biasa. Bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang yang lain, daripadamu, atau suka engkau turun bala dengan dia, dan tiada haram melepas. Ini berbalik. Jadi bilanya orang kena musibah pian senang, bila orang dapat nikmat pian sakit hati, garing meriap dingin. Tetangga dihiga nukar sepeda motor pulang, seorang ngitung itu aja sepeda motor, berpicik kepala dan rumah. Nang ini ada adil lalu Allah menggerutu pulang lawan Tuhan. Itu sesekalinya. Paham tuh saudara? Berarti bila ada merasa itu dalam hati, itu berarti kita begaduhan. Ada begaduhan sapi adalah begaduhan hasad, iri dengki di awak. Tapi bila pian melihat orang dapat musibah, pian dasar bujur iba mulai dalam hati, insya Allah kadapnya kita hasad. Kemudian melihat orang dapat rezeki, pian gembira di dalam hati, insya Allah kadada hasad. Tapi bila pian melihat orang dapat rezeki, pian panas dingin, berarti ukur tuh seorang, ukur kita aja masing-masing. Oh berarti ada seorang penyakit nih, diingatkan. Kayak apa caranya mengingatkan ya? Cirinya sudah kita tadi, dua berbalik tadi itu cirinya sudah. Bila mau ukur tuh julen, bila penyakit hati ini jangan mau ukur ke kawan, ukur ke dalam awak sorangan. Jangan melihat kawan, pinanya kawan yang hasadnya. Seorang kedadaran diukur. Ada teknik nang maulah pian mengukur kawan diri pian sendiri nang kini. Al-muslimu mir'atul muslimin, mir'atul muslim atau mir'atul muslim. Artinya muslim satu itu adalah cerminan daripada muslim yang lain. Artinya ulun ini digalah cermin ulun tuh Abah Nabil. Ini cermin lah, cermin. Ini Anda mengetahui penyakit dalam hati kita nih, Anda mau ukur. Orang berceramin itulah, berarti bila pian di hadapan jeramin, itu pian kada melihati Abah Nabil. Tapi bila berceramin, ulun berceramin ke Abah Nabil, ulun kada melihati Abah Nabil, tapi ulun melihati di ulun sorangan. Di ceramin itu ketika berjerawat ada melihat ulun jerawat 3 biji di pipi, berarti nang berjerawat siapa? Kada mau. Bila ulun maitih di Abah Nabil nih ada jerawat 3 biji jerawat, maka ini ceramin, berarti nang berjerawat itu siapa? Ulun nang berjerawat. Bila ulun maitihi mulai atas sampai ke batis Abah Nabil berceramin di situlah. Kadada lalu nang kurangnya bagus banget kelakuannya. Kadada nang kurang ini kurang nih. Berarti pian yang kada kurang. Kadada penyakit dalam hati. Tapi bila sudah pian melihat Abah Nabil ini pinanya sombong nah. Pian yang sombong. Itu ceramin maksudnya. Jadi bila masih melihati ke kawan bahwa kawan itu ada aib di dalam awaknya, berarti kita nang aib hati kita nang sakit, berarti kita maksud telon karena berceramin. Tapi bila melihat kawan nih baik, kawan nih ada lagi nang kada baiknya, berarti alhamdulillah insya Allah hati kita itu bersih, sudah dibersihkan Allah.
Nah gitu tuh ceraminannya gitu, baceraminnya gitu. Jadi hendak melihati seorang tuh mulai bagus sudah hati, lihati kawan. Bila masih menggerutu lawan kawan hati kita nih tadi. Berarti kita nang sakitnya juga sebenarnya. Kita nang di hati kita ada penyakitnya kada di kawan kada. Tapi sebaliknya juga Abah Nabil tuh wajib baceramin lawan ulun juga. Bila Abah Nabil melihati ada jerawat 3 biji di muka ulun juga berarti si dia nang berjerawat. Karena baceramin. Sama, jadi tergantung pian melihati bila berceramin tuh, karena mantulnya ke diri kita juga, jadi mengitihi orang sekalinya kita nambah masalah itu memantum apa belajar maitihi diri tadi, salah satunya caranya gitu kiasnya. Tapi karena kalau pian masalah hukum syariat itu tetap didiriakan. Jangan pian luar ini pian gabungkan lang di dalam ini tadi sudah merasa tahu bahwa bila bersifat begini misal ada bini salah di rumah jangan pian biarkan kesalah pian itu hukum syariat ngarannya tadi tetap digawi ulun berceramin bini ulun ceramin ulun bang ya bila ulun menyambut bini ulun untuk kada baik berarti ulun kada baik. Kalau zahirnya syariat memang bini tersalah pada syariat padahi tapi kena supaya pian kada tersalah padahannya pian paham sudah bahwa ulun memadahi bini karena disuruh aja memadahi bini karena tanggung jawab kita masih ulun serahkan lawan pian ya Allah. Maka itu menyudahinya dari pulang. Jadi ketika bini membangkang lawan kita pian kada stres, pian kada kalau kena bila bini membangkang kau guring akhirnya kau ingat begitu akhirnya membelikakan ini gasan bebuan pian kada gasan ulun ya juga karena ulun sama begini banyak juga sama berumah tangga juga jadi sama-sama melatih mengatakan ulun pas ini ulun manjakan ini pian segiratan pas kalau ada tekanan masalah kau mengatakan ya. Jadi bila berceramin diri itu nak itu menceraminnya itu saudara kita muslim berceramin bila pian masih melihati bahwa ada aib di sanak kita tadi berarti kita nang aib di hati kita penyakit kita nang di hati kita yang nang bebujur-bujur. Jadi sebenarnya ini tapi tadilah hati-hatilah memahami hati-hati menangkap ini bukan ulun menyuruh pian selalu ridho dengan apa-apa nang kelihatan di mata jangan. Tapi pian kau sudah menyudahi dalam hati. Ini pasangannya tuh beda-beda. Pokoknya bilanya pasangan nang dalam hati ya pian gawi. Nang gawian nang di luar ya di luar juga. Jangan pian apa paling tuh jangan. Karena pian seorang nang pusing. Jadi pokoknya anda karena bila di syariat kamu sudah digawi. Tapi dalam hati jangan digawi. Jadi kada sumbalik anunya mengamalkan ilmunya tuh. Jannah. Ya kah. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khataba lain ha khataba itu anu kayu bakar kayu. Al-hasadu hasad nang itu ya Rasulullah itu ya'kulul hasanat memakan si hasad tadi akan kebaikan sebagaimana memakannya api lawan kayu bakar. Nang itu kiasannya.
Makanya jadulun bilanya pian ini kias di situ hikmah hadis di dalam sini. Bila kita ketujuh menggaduh penyakit nang kada baik dalam hati, tunggal dikitan kena batu bara api inilah bahan bakarnya itu. Kalau nang di dalam hati bahan bakarnya berarti kebaikan. Semua kebaikan yang ada di dalam hati pian, apabila pian ketujuh memelihara hasad, itu membakar kebaikan yang di dalam hati. Tunggal dikitan, api itu kada mungkin padam kecuali habis nang dibakar. Disimbur gurel untuk madam kawai aja, ada masih bersisa. Ini lain nang di luar lah, nang di dalam. Ada kau di simbur dan di dalam dulu. Jadi bila pian masih ketujuh menggaduh si hasad, mintarilah hasad ini kita salahkan terus, biar ada nangaran hasad lah. Pokoknya hasad ini nawan ini menggaduh masih di dalam hati, ini kena menjadi menghilangkan semua kebaikan dalam hati. Nah, apabila sudah hilang kebaikan dalam hati, hanya padam apinya tadi. Amun hilang sudah kebaikan dalam hati, apalagi nang ada sisa, berarti nang jahat-jahatnya lagi. Berarti nanti apa aja semampu semaksimal mungkin kita selalu beringat, mudah-mudahan kadada masuk ciri nang dua tadi aja ingatakan cirinya. Mau ukurnya nanti apa, seorang nang merasakan di dalam hati. Pokoknya jangan hendak mau ukur kawan, ukur hati kita masing-masing. Ukur, oi, aku masih hasad. Mengingatkannya kenapa? Misalnya orang dapat rezeki, muar kita melihat orang dapat rezeki itu, bebulik, istighfar, mengatakan inilah rezeki Allah nama atur. Kawan tadi dapat rezeki, Allah nama hendak itu. Aku belum merasa dapat rezeki, berarti aku ada rezeki yang lain pulang. Nah, membelikannya kakak itu aja, tapi jangan bepandir dimuntung dalam hati aja. Kalau bayu kelibu makanya adalah doa ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ta'atik. Hai zat Allah nang tukang bolak-balik akan hati, tetapkanlah hati kami beratan ini ala dinika wa ta'atik, atas tetap di agama pian ya Allah, wa ta'atik dan selalu taat lawan pian. Itu doa nang rajinan cakap. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ada joy Allahumma ya muhawil hal, itu kau kesan hujan jur guru bari. Allahumma ya muhawil hal hawil halan sanil hal. Allahumma ya muhawil hawil hal sanil hal. Allahumma sampai sebanyak-banyaknya pindahkan hujannya di situ. Pindah aja. Allahumma ya muhawil hal hawil halan sanil hal. Kalau amalan yang semalam julan supaya lakas menyala lampu ada juga. Tawasul bin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambahi Syekh Abdul Latif Bangkalan Madura. Tawasul kesidin juga sekali, tapi pian bapak jam membaca Fatihahnya tanpa suara. Jadi Fatihah pian itu dalam hati. Bapak jam tawasul dengan wali Allah Abdul Latif Bangkalan Madura. Syekh Abdul Latif Bangkalan Madura. Maukah ada benyala langsung? Kada aja guru. Cuman dengan tawasul kita itu bebuan PLN di sana nang pina sakit kepala membaiki di mana salahnya nih lakas. Nah itu nah tawasulnya tuh gesan. Jadi tetap masuk akal, bukan berarti bahwa kita membaca brak langsung benyala tanpa dibaiki orang sana langsung benyala kada. Tawasul nang ini jadi membantu bebuan pihak PLN ketika ada kerusakan. Jadi nang asalnya kada dapat lakas dapat sidin penyakitnya lakas benyala juga nah gitu. Nah itu tak keluar amalan tuh berapa biji lah 1, 2, 3 amalan babine pulang kada usah segini. Nah, jadi itulah ciri hasad. Apabila orang kena musibah pian tertawa, bila orang dapat nikmat pian menangis. Nang itu juga nyaman mana sudah. Orang dapat musibah tertawa, orang dapat nikmat pian sedih, pian nang sakit hatinya meriangnya. Dua buting nang bertolak belakang nih itu ciri sifat daripada hasad. Bila beisi itu dalam hati berarti kita ada beisi. Caranya tadi ingat kita harus mendirikan istighfar. Tahajud sudah bawaan itu kada baik itu nah salah. Minta lawan Allah mudahan hilang penyakit itu berataan. Benar penyakit nang pina kata karuan dalam hati itu lakas hilang.
Salah satu cara julun semalam menghilangkan penyakit itu pian istiqomah salawat. Salawat itu membantu pian. Kita ini sudah rutin lah seminggu sekali salawatan. Itu pian merasa kena setahun, 2 tahun, 3 tahun salawat itu membantu hati kita supaya kada macam-macam, membantu benar pian. Hati itu nang pinang kesana kemari atau nambulah penyakit nang 10 nih kena. Kalaupun pian kita pas ada terjebak di penyakit nang hati ini, hati itu langsung diingat akan Allah. Tasalah hikam. Langsung kau ingat, langsung kau beristighfar tanpa nang berlarut-larut. Berkatnya di mana? Ulun merasakan seorang salawat. Istiqomah jadi selawat, apalagi sampai puluhan tahun. Harusnya setiap hari, seminggu sekali amalan nang nyata nih sudah. Itu luar biasa tuh. Selawatnya sarah aja kan, selawatnya apakah yang penting selawat. Nang kita baca nang seberatan tuh nang syair-syair itu selawat juga. Kada benyanyian kada itu. Benarnya sekira kita lebih gembira syair itu tuh. Makanya syair itu tuh supaya kita mendengarkan ini kada guring karena nyaman didengar. Maka disunahkanlah ketika orang nang membaca syair itu suaranya nang lebih bagus daripada yang lain. Itu disunahkan membaca syair. Kenapa? Sekira orang mendengar itu nyaman, lalu berpikir, salawat itu ramilah sekalinya, nah gitu. Itu makanya mau kada mau bila syairnya mau pilih, kasarnya itu pilih. Nang ini ada bakat suara bagus, nah mau kada mau menyair. Itu karena fungsinya gasan menggerakkan hati kita seorangnya. Tapi bila pian menyair, belajar menyair, amun kawa, lajari juga arti makna dari syair dari itu. Karena bila pian mengetahui arti syairnya itu, pian bila nyaharatan nang pasaratan rindu banu Rasulullah bisa tertitip banyak mata sorangan. Karena pinandu dengan maknanya nak itu. Karena tuh belajar itu harus. Pian misalnya ketujuh khubiri, pian cari apa gerang mana khubiri ini, nang mana syair nang pian ketujuh aja mendengar itu yang pelajari karena semua gini. 1 di antara 10, 1 di antara 20, pilih nang pian ketujuh, buka artinya apa? Ini sekalinya artinya. Jadi ketika syair itu datang, kena pian nyaman mendengarnya dengan tahu artinya tuh. Nah, itu. Sudah nanti kasih aja lah. Jam 22 lewat 22. Nomor cantik pun sudah pada ada. Tapi karena sini kada ada bebinian jadi kada cantik ya. Kita taruhkan sedikit. Jika sini al-hasad sarun tutup, kemudian amma menyumpalang sedikit. Semalam masalah nang pikir lah, semalam ada nang bingung-bingung beratan. Jadi nang masalah nang ada mau muji semalam petang. Jadi kita bahasakan pulang itu supaya orang lain tahu pulang. Dibuliki haruslah. Jadi bilanya masalah nangarannya kunut, bila pian sembahyang subuh kemudian pian tertinggal serakaat dalam arti masbuk. Karena subuh itu cuma 2 rakaat, pertanyaannya ketika pian tertinggal 1 rakaat berarti pian rakaat pertama bagi pian, rakaat kedua bagi jamaah, tapi rakaat pertama bagi pian. Bekunutlah jamaah karena pian umpat imam berarti pian bekunut juga umpati imam. Rakaat pertama bagi pian bekunut. Kemudian tuntunglah jamaah, naiklah pian maisi 1 rakaat lagi karena ketinggal 1 rakaat. Di situ bekunutkah kadakah gitu pertanyaannya. Jadi kalau nang bujur itu bekunut ulang sekali. Kenapa? Karena kunut itu andakannya memang di rakaat terakhir sesudah ruku. Di i'tidal andakan kunut. Tadi kenapa jadi kunut pulang? Karena kita mengikuti imam. Karena bila kita ngarannya berjamaah itu semua diikuti, jangan pian hendak berlimbah pada jamaah. Apalagi berduhulu pada imam. Apa nang imam gawi diumpati? Karena pian umpat supir si imam. Bila pian kada umpat berkunut, berarti pian berikap di pinggir. Kalau tekipai benar ya, kada dibuat dalam mobil. Jadi bila pian sudah ridho berjamaah lawan si imam si anu, ketika pian tahu bahwa di sini kada berkunut, jangan muparakah.
tetap habisakan. Kada bekunut juga pian. Timbul sembahyang di nang kada bekunut misalnya lah. Pian tulak kemana ke subuh. Singgah di masjid mana sekalinya kada bekunut di situ. Mengarasi pian bekunut sorangan pian yang salah. Tetap digini karena pian sudah ridho empat imam terkecuali karena masalahnya nang di rukun. Kalau masalah di rukun imam tertinggal di situ ada caranya kita menegur lo tuh deh. Nah itu maka apa caranya sudah dilajari semalam menegur imam tadi. Tapi semalam apa juga bila menegur imam tuh bila pian berkata subhanallah tapi dalam hati pian berniat ulun hendak menegur imam tersalah itu batal. Caranya nanti apa? Subhanallah pian sekedar membaca tasbih. Dengan subhanallah imam tahu bahwa itu taguran. Satu, itu masih sah sembahyang pian. Atau kedua, pian berniat membaca tasbih dan sekaligus menegur imam, itu bisa. Tapi bila pian berniat subhanallah dalam hati pian ulun menegur imam, batal pian. Kada salah di jamaah pian. Itu hati-hati niatnya nang itu tuh. Tersalah karena kada ada istilah pian menegur imam tuh ada istilah, makanya diandaki tasbih aja karena di sembahyang itu tuh kada ada istilah taguran di luar konteks sembahyang itu cara menegurnya tasbih subhanallah dengan niat membaca tasbih pian gitu atau membaca tasbih dan menegur imam. Tapi bila pian subhanallah menegur imam mulun batal. Itu keras tuh mazhab Syafi'i memang kayak itu caranya. Nah jadi bilanya pian kunut subuh, bila pian tertinggal bila pian sudah tertinggal masbuk sarakaat, pian kena rakaat kedua berkunut lagi. Jadi hitungannya pian 2 kali kunut. Kalau pian kada magai kunut pang belum hafal ya misalnya dihafali. Hafali sehari hafali 1 Allahumma hdini biman hadait Allahumma hdina biman hadait sudah pokoknya lah ulang memadamkan kepala kita nang Tuhan ini sudah jangan hendak dipaksa menghafal nang sehari hafal itu jangan. Cara tekniknya nang apa bila ayat itu ada 10 sehari 1 ayat aja jangan pian karasi langsung 10 kada hafal tuh pian pasti kada berikir. Jadi bilanya pian hafal hari ini Allahumma hdina biman walaupun pian merasa ini sudah hafal mulai lagi ke kanak jangan pian karasi 2 itu aja cukup sehari ulangi aja terus Allahumma hdina biman hadait Allahumma hdina biman hadait Allahumma hdina biman hadait. Jaga nafsu pian menambah ayat lagi selajur itu pian melatih nafsu kita selajur pian menghafal selajur melatih nafsu. Jadi tambahi aja iblis menghafal tuh bagus kada usah cukup sebutin ayat aja 1 ayat sehari esok tambahi 2 Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait cukup 2 tuh aja ulangi terus mulai pertama Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait Allahumma hdina biman hadait maafin itu aja ulangi. Hari yang ketiga tambahi ayat pulang mulai awal sampai nang ayat ketiga itu pulang karena akhirnya pian hafalnya bujur-bujur hafal kawan. Pokoknya pian tahan emosi pian tahan nafsu pian nang dibaca-baca oleh iblis. Iblis memang kayak itu bila sudah kada kawal lagi di tengah-tengah hafal disuruhnya menghafal sama sekali. Kada kawal lagi di tengah sembahyang malam tengah malam pian anak bekami aja pian soalnya anak tahajud iblis sangit banget itu sudah maka bepadat anak bekami aja soalnya anak tahajud sih dingin aja diganggunya dengan bodoh dulu dingin banget bodoh dingin wal bodoh tuh latihan begitu kalau tangan ikan kawa pian bodoh umbah bodoh itu kan disembahyang pulang diganggunya tuntung pian 2 rakaat tambahi wal kurang 2 rakaat nah, nyaman nih di ibadah. Hati-hati iblis banyak cara inya maulah kita karena mungkin 2 rakaat sudah tuntung kemudian ada datang iblis tambahi 2 rakaat kurang tampul ikan bangun lihat di tetangga ikan mana nang bangun ikan bangun nih masuk pulang segol pulang di iblis tahu rasa gitu ya. Itu hati-hati penyakit gitu. Amun pindahnya mau iblisnya tampar sama sekali bila pindah berbisik terus dihiga dah tampar iblisnya nah sudah jam 10:30 sedang sudah
Ketika situ aja kena kita terusakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada nang bertakun bila kerja tutup. Nggih. Apa? Kenapa? Nah jadi begini, imam ini teguran ini sudah paham ya. Jadi gini, kalau imam itu bebinian kadang rata-rata lelakian ada bebinian imam ada. Kalau makmumnya bebinian berarti. Jadi bebiniannya gini, bebinian ini bisa makmum, bisa imamnya bebinian, bisa imamnya lelakian. Kalau bebinian lah, kalau bebinian. Tapi ketika ini imam ini jamaahnya bebinian beratan, kada boleh di belakang imam, langsung di belakang imam kada boleh. Harus berjeda paling minimal 1 sop dari nang biasa. Jadi sop nang kedua bebinian tuh. Kalau imamnya lakian, tapi kalau imamnya bebinian itu rata di sop kayak biasa kata bapak. Itu jaganya. Jadi minimal ulama mengatakan bahalat 1 sop diluangkan, kada diisi. Hanya sop kedua berisi jamaah bebinian, itu paling minimal. Jangan di belakang imam sama sekali. Itu kada kawan gitu bingung jamaah. Jadi bilanya imamnya bebinian, ini begini, teguran itu tuh kada berkaitan lawan si imam, tapi tata cara jamaah si makmum menegur imam nanti apa? Imamnya mau bebinian kah, mau lelakian kah kasarnya? Tapi bila jamaahnya makmumnya lelakian, tegurannya subhanallah. Tapi bila jamaahnya makmumnya itu bebinian, tegurannya dengan menapuk tangan. Tapuk tangannya lagi apa? Kadang gini kada. Tepuk tangan nang di seluruh Rasulullah itu nang gini. Tak tapuk inilah nang gini. Nih. Kadang gini kada. Tapi sebelah kiri bertamu dengan belakangnya sebelah kanan gini. Jangan ya. Jangan. Bercukup. Itu binandu imam bahwa itu teguran karena jamaahnya bebinian beratan. Tapi kalau jamaahnya ada lelakian lawan bebinian, ya jelas si lakian itu harus menagur imam lakian tadi itu. Tapi kalau jamaahnya bebinian beratan, cara menagur si bebinian untuk imam, apakah binian imamnya ataupun lelakian? Jadi nang dikarenakan tuh tata cara si makmum, bukan tata cara si imam. Tata cara si makmum menagur. Jadi bertapuk kan gini. Jangan nang kini atau nang kini atau nang ke ini. Pokoknya nang kini, lapas. Dah, tahan, bulik. Tahan, bulik. Jangan buku ciak salah mam ya. Batal beratan. Tapi biasanya nang ditagur itu hati-hatilah, nang ditagur itu di rukun. Jangan hendak menagur nang di sunnah. Ada orang tetamui baca ayat ditagurnya salah. Ayat nang kada sunnah, ayat nang kada rukun. Fatihah sudah selesai, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Surah ini memang jumlah orang ini hafal dia di belakangnya. Tegana sini nih. Tersalah terpelanting gitu nah subhanallah dia. Itu kada usah ditagur kalau untuk sunnah. Karena ayat yang kedua itu hukumnya sunnah. Kalau salah biar aja imam bisa aja kena. Karena imam kada jadi nang itu, ambilnya surah pendek pulang bahasa. Tapi kalau Fatihah silakan pian tagur. Nang di rukun aja nang pian tagur. Jangan nang di sunnah. Sunnah itu kalaupun tersalah membaca kadang membatalkan sembahyang kita. Tapi kalau di rukun batal. Tapi jangan lebih himmat. Imam kita sudah bertagur 3 kali, tetap aja imam membaca misalnya Fatihahnya. Yang memang dasar paskana Fatihahnya mungkin paskana kada baik juga gitulah si imam nih. Nah, jadi si makmum ini merasa sudah belajar lawan guru Haji Jali gitulah makmumnya. Fatihah kok kuat sudah ya gitu. Jadi ada imam merasa tersalah pian tagur teruslah sampai 3 kali tagur pian menagur nih kada masih asih juga jangan pian karasi terus tagur
pilihan antara dua, pian mufarakah daripada jadi jamaah atau pian lanjut jamaah. 4 pilihan 2, silakan. Kalau pian mufarakah, silakan mufarakah, berniat pian keluar daripada jamaah, tapi jangan keluar pada sembahyang. Tetap lanjutkan sembahyang, tapi kada boleh tetap mendahului si imam yang jamaahan, walaupun pian mufarakah. Jadi samakan ya. Tapi pian sudah berlimbah daripada jamaah tadi itu. Nah, gitu. Dalam hati janiat sahajaku mufarakah berpisah daripada ini jamaah. Sudah tuh keluar sudah pian pada jamaah tuh ketika pian berlapas tadi. Masih dalam sembahyang itu pian sembahyang sorangan sudah hukumnya. Kada tapi tetap pian lanjutkan sembahyangnya, tapi dengan adab. Kada boleh pian mendahului mantang-mantang sudah mufarakah, pian berdahulu misalnya orang si imam belum ruku, pian ruku berdahulu ketahuan mana mufarakahnya. Tetap samakan dengan keadaan hal nang di jamaah, kalau perlu dilambat sedikit pada jamaah. Pokoknya sama aja, itu adab orang nang mufarakah. Jadi dihiga-higa nang orang mufarakah tadi itu kada macam-macam pikirannya akhirnya. Orang ini disangka sidin tetap jamaah. Ini hak pribadi mufarakah karena hukumnya memang ada. Nah, kemudian ada orang yang berniat kada mufarakah, kenapa? Dengan dalil bahwa jamaah itu menutupi apa-apa yang kurang daripada semuanya. Kenapa? Itulah fadilat jamaah. Ketika ada yang kurang, satu yang lengkap melengkapi. Ini kada khusyuk, nah sekong ada khusyuk. Itulah fadilat jamaah. Ada yang tetap kada mufarakah. Kenapa? Oke lah, si imam ada salah satu huruf di Fatihah. Ada salah satu makmum yang luar biasa bagusnya yang mendatang, bagus bacanya, itu menutupi daripada jamaah. Ada ulama yang berpendapat gitu. Jadi silakan ambil 2. Hendak mufarakah silakan, hendak harus 4 silakan. Nyaman lah. Itu fadilat jamaah ada. Jadi fikih itu luas, biar nyaman. Jadi yang berkarasan mufarakah aja sudah buntungnya ya ada juga yang kan mufarakah, tapi dengan niat, dengan dalilnya yang itu ada apa-apa. Ada yang ketul menata hatinya juga masing-masing gitu. Nah, jadi gitu bila bebinian menagur jamaahnya tuh ditapukan kini cukup kini. Tapi kalau senang gini bandar juga kini aja. Jangan nang hidup ringan. Cukup gini aja. Apa ada? Nggih. Kalau misalnya imam tadi itu salah di rukun, dari jelas salah di rukun, makanya yang wajib itu menagur sebenarnya sih yang lelakian. Mudah-mudahan tahu aja tuh kenal lagi. Karena belajar sudah, kan bebuan pian belajar sudah, jadi tahu sudah. Kalau misalnya kadang-kadang menagur lakian, kemudian si imamnya ini tersalah di rukun gitulah. Sedangkan dalam jemaahnya sekalinya ada jemaah laki bebinian, nang sidin ini tahu bahwa itu salah, kemudian menagurlah sebinian sah, boleh apa kada gitu loh hukumnya lah. Ulun kada ini menjawab karena kada terbuka lagi, kena bahasa. Kalau tersalah kena ulun. Enggak. Sudah. Pokoknya bilanya kekanakan ya, momnya lakian ya, apalagi belum balik misalnya, itu bebinian ya nama nagur. Karena kada jamaah nang baliknya itu. Balik tuh paham lah kan. Kada tuh sembalik kada lah balik. Balik semua mau karena aman nanti tambah-tambah banyak mana tambahan lagi nih. Simpangannya sana kemari. Jadi gitulah. Tambahan dipikir aja, tambahan dipikir. Jadi intinya, bilanya pian melihat ada lain pada lain kelakuan sembahyang, nang pian merasa itu bahwa kada sama lawan gawian pian, jangan buru-buru pian menyalahkan orang.
karena mungkin jadi sidin ada dalil nang lain nang ikhtilaf ulama tuh banyak, bisa jadi kawan yang dihigani di Imam Malik kadang mazhab Syafi'i apa beda caranya kena nah gitu. Yang penting masih di nang kita gaduhi itu gawian kita sorang, cara sembahyang kita baik kada. Bila nang dihiga tu bila nang macam-macam sembahyangnya sudah ya. Bilanya memang pian ahli mazhab 4 misalnya, pian melihat gawian di subara di higa ini kada lalu tabuat di mazhab nang 4 tadi, badannya ya sudah berarti sini memang belum belajar, sudah itu aja. Belum belajar lagi karena belajar sini tahu juga pada salah itu. Damai itu pian sembahyang itu miti orang sembahyang dihiga lagi dah. Oke apa kalau lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Ulun minta halal minta ridha kalau ulun ada salah. Mudah-mudahan kita dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita selalu diakui oleh Rasulullah sebagai umat Sayyidina Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعدهم تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله.